Nga kumaso kɔnɔ rapidement i k'a dɔn Dɔwaku furanjɛ la koba minnu kɛra i k'a dɔn a la kumaba k'a lajɛ k'an da don a la a la kumaba dɔ ye n k'i ɲininka min ye jamana premier ministre ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga députés kun y'a wele min ye CNT i k'a dɔn u y'a wele a kɛra jumadon ni ma fili min ye a bɛ ne ka kalo damadɔ bɔ Choguel kun taara i k'a dɔn député bulon kɔnɔ a kelen premier ministre ye a bɛna baara jumɛn ni baara jumɛn kɛ jamana bɛna taa bolo jumɛn ni bolo jumɛn kan o k'o de ma ko programme gouvernemental alors o programme gouvernemental Choguel kun taar'o fɔ CNT mɔgɔ ye a dogolen t'aw la k'a fɔ CNT ye ayiwa jɛkulu ye jɛkulu min bɛ n'a fɔ Assemblée nationale nka o Assemblée nationale ni CNT ka ko kɛcogo tɛ kelen baara bɛɛ ye kelen ye sabula Assemblée nationale voté kɛra olu ye k'u ta k'u kɛ alors députés ye mais c'est jamana taabolo kama ani hakilila kura min bɛ transition n'o ye jamana ɲɛmaaw ye u y'a ɲini u kelen kana kɛ ayiwa u kelen da kana to jamana baara la o de la maa dɔ sugandura k'olu bila député place la u k'o de ma CNT maa bɛɛ b'a la dɔnkilidalaw b'a la forobacakɛlaw b'a la kɛnyɛrɛyew b'a la maa wɛrɛw b'a la hali minnu yɛrɛ tɛ fɛn na minnu da tɛ foyi la a ɲaaminen don alors olu de welela ka fara ɲɔgɔn kan aw b'a dɔn CNT ɲɛmaa ye Jaw ye colonel ye colonel cɛ 4 min dɔ a bi fɔ kosɛbɛ ko minnu ye coup d'état kɛ colonel minnu dɔ a bi fɔ Jaw b'o la ale de CNT président ye mami Choguel welela maa minnu ye faamuyali kɛ ko la kosɛbɛ minnu ye faamuyali kɛ bɛɛ lajɛlen ko politique kɛnɛ tɛ nin ye sabula politique maa ma ta voté ma kɛ maa ye k'i sugandi ka bila ye an b'a ye kɔrɔlen ni premier ministre bɛ taa bulon kɔnɔ fanga gwara dabaw b'u labɛn kosɛbɛ k'a kɔnɔ n'o ye opposition ye mais anw ka faamuyali la sisan an bɛ waati min na ko sisan jamana kɔnɔ opposition ba tɛ yen opposition man ka kɛ yen mun na alors te ko i ma premier jan fɔlɔ opposition man ka kɛ dalu jumɛn na parce que an bɛ transition na transition ye mun ye cɛmancɛ fanga don en tout cas i b'a dɔn hali alakira ka ko waati sallallahu alaihi wa sallam maa dɔ bɛ yen olu ma sɔn a ye jamana in bɛ dankan min na tiɲɛ don maa minnu bɛ yen u dɔnnen don ni transition in ma diya u ye ni a dɔw yɛrɛ faralen bɛ juguw ni tubabuw ka jamana kɛlɛ o maaw bɛ yen u dɔnnen don dɔw bɛ yen a dɔnnen don an bolo k'a fɔ olu ta ye place ko ye u ma don CNT la ministre so t'u bolo u ma kɛ ministre ye olu ka kɛlɛ y'o ye olu fana bɛ balo la ne tɛ siran o kɛlɛw ɲɛ kɛlɛ minnu ni bɛ siran a ye o ye politique ko kɛlɛ ye an dun tɛ politique baara la fɔlɔ donc caman kun y'a faamuya k'a fɔ nin bɛɛ ye jamakulu kelen de ye premier ministre n'a ka gouvernement transition don premier ministre n'a ka gouvernement transition don CNT transition don Choguel Kokala Mayiga transition don Assimi Goïta transition don ni nin bɛɛ ye transition ye c'est à dire n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn nin bɛɛ ye jɛkulu kelen de ye minnu kelen bɛ ka fanga ta fɔlɔ gɛlɛya ni ko damadɔ min bi jamana kɔnɔ a ka ɲɛnabɔ ka bɛn waati fɔlen dɔ ma gɛlɛya in dun waati bɛɛ dɔ bi fara gɛlɛya kan CEDEAO ka diyagoya ko b'an da la UEMOA ka diyagoya ko b'an da la Faransi ka diyagoya ko b'an da la o taa bɛ don tubabuw tɔ la k'u diyagoya ko don an da la hali kɔsa in na Banque mondiale ka diyagoya ko dɔ wulila ka bin an da la ne ɲɛna ni jamana b'o gɛlɛya la a bolofara fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ hakilina kan ka kɛ kelen ye ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛ kelen ye jamana bi gɛlɛya ni gɛlɛya min kɔnɔ an ka se ka bɔ o kɔnɔ n ma ɲinɛ kuma ju yɛrɛ kɔ koyi n ko Choguel kun dara CNT la n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn ɲɛbila kuma na maliden man ka sɔrɔ bi maliden man ka sɔrɔ min bɛ se k'a fɔ k'i bɛ tegelimali kɛ tegelimali min bɛ ɲini ka kɛ nani ye walima ka mɔgɔw fari fa o kan k'a fɔ jamana man ɲi walima ka kuma fɔ kuma min bɛ ɲini ka kɛ danga ye ne ɲɛna an don waati la honnêtement ne fɛ an don waati la
Bon, comment on makala? On a analysé mon bon. Il se peut qu'on ait erreur là, mais ni ye jamana de fanba tabi kɛmɛ wo kɛmɛ ma bi seegin ani kɔ bɛɛ lajɛlen bara ka transition in dɛmɛ a seko damajira la dugawu kɛli la walima k'i fari fa walima ka jateminɛw kɛ min b'a to jamana a ɲɛmaaw bi dɛmɛ ni Sogɛli taara o kɛnɛ kan ɲininkali kan ka kɛ ɲininkali bi kɛ ka da hakɛ la kɔrɔfɔli yɛrɛ kan ka kɛ maa ɲi de b'i bilasira karisa nin ɲɛna nin ma ɲɛ o ye ɲiya baara ye o kan ka kɛ maa kelen di fɛn bɛɛ dɔn gouvernement bɛ se ka fili fɛn dɔ la CNT kɔnɔ mɔgɔw bɛ se k'a tile gouvernement bɛ se ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ CNT maa dɔ bɛ sɔrɔ CNT la min bɛ se k'u hakili jigin gouvernement bɛ se ka fɛn dɔ kɛ min dandɛmɛnen don maa bɛ sɔrɔ CNT la min b'a fɔ k'a ɲɛ k'u tile k'a fɔ nin ɲinɛ kɛra nin kɔ mais ka taa kɛ nani ni sabotage ni ko wɛrɛ b'o kɔrɔ a bɛɛ ma kuma jugu fɔ min maa damadɔ ta par exemple kamalen dɔ tun bɛ CNT la ko Sar i y'a dɔn ale ka kuma de tora bɛɛ lajɛlen hakili la a ko Sogɛli ma ko tiɲɛ yɛrɛ la baara min n'a k'a b'a kɛ 130 den ɲɛna a ye min fɔ tubabukan na n b'o de fɔ a ye 130 den ɲɛna a bɛ komi ni l'école bɛ classe kɔnɔ ni note bi d'a ma 10/10 a ta in ye 3/10 3/10 o kan ka kɛ sababu ye l'école yɛrɛ ka gɛn ka bɔ l'école la nin kuma in jɛgɛnna kojugu nin kuma in farinyara kojugu nin kuma in dan tɛmɛna kojugu ka ɲɛsin premier ministre ma anw de to dun Sogɛli ka so ani Sogɛli ma deli ka jɛ an fura dama an b'a kɛlɛ k'a to M5 RFI la maa minnu y'a sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ ka kuma kolon ni kuma jɛngɛnɛ fɔ a ye anw b'o la don min a welela ka kɛ premier ministre an ko an ka kɛlɛ banna n'i y'a ye a welela ka kɛ premier ministre i b'a sɔrɔ a bɛ se fɛn dɔ la Sogɛli bɛ se fɛn dɔ la walima Sogɛli bɛ ko dɔn maa t'o fɔ maa ye Mali kɔnɔ yan n b'a hakili jigin dɔɔnin dɔrɔn a bɛ se ka kɛ n bɛ min f'i ye sabula Sogɛli man di ye nka ne bɛ min f'i ye wulibali don ne y'a ye ɲɛna maa m'a lakali n ye démocratie bɛna don min jamana in kɔnɔ Sogɛli Mayiga kun ye Musa Tarawele ka denmisɛnw ye olu de kun ye UDPM kalabɛnɛw ye u ye kɛlɛ kɛ u ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ka Musa Tarawele dɛmɛ Musa Tarawele ka fanga dafirila maa o maa kun bɛ UDPM na a bɛɛ lajɛlen kɛra bolo kɔfɛ maa ye a bɛɛ lajɛlen kɛra ɲugun dɛfɛ maa ye an y'a bɛɛ lajɛlen kɛlɛ sabula an ko olu de farala fanga jugu kan n'o ye Musa Tarawele ka fanga ye Ala ka hinɛ Musa la ka démocratie bali o tuma n'a ma ɲɛ Musa kɛlɛ la u bɛɛ de bi kɛlɛ o maa joli joli kun bɛ UDPM na a don ni dɔw kɛra dɔw tununa dɔw yɛrɛ y'u dabɔ fɛn bɛɛ la sabula a tɛ ku i la i ka ye n'o tɛ an na wo t'i la walima i ka kuma kabini o waati Sogɛli kelen maa bɛ se k'a fɔ olu de ye wuli ka jɔ kɛ k'a kɛlɛ kɛ kabini an d'u lamɛn démocratie kɛlɛ kɛra cogo min na tiɲɛ tɛ namara donna n'a donna ta bɔra ta u b'a essayer k'u b'a ɲɛfɔ maa t'u lamɛn o don démocratie kɛlɛba an ka ca u ye siɲɛ 1000 u y'u nagasi ka na UDD sigi Sogɛli ninnu de bɛ UDD sigibaa fɔlɔ la pour l'histoire tɔn fɔlɔfɔlɔ min sigira Musa Tarawele to a la o ye UDD ye c'est après que le MPR a été créé si j'ai bonne mémoire a tɛ k'u la k'u da don Mali politique kuma na mais dɔɔni yɛlɛma nana kabini o waati Sogɛli bɛ kuma minnu kan ka kɛ a bɛ kɛlɛ minnu kan ka kɛ a b'a ka kuma minnu fɔ hali bi o kuma kelenw de b'a da ne tɛ se k'a fɔ ko démocratie kɛlɛ kɛra fu ye n ko nkalon don minnu y'a kɛlɛ kɛ n k'u ye nkalon tigɛ u ye namara kɛ nka caman b'a la o tun tɛ tiɲɛ ye o tiɲɛ dɔnna bi Sogɛli de y'o ɲɛfɔ kabini o don fo bi
mais démocratie ma ɲɛ wa n tɛ se k'o fɔ mais fiɲɛ b'a la ngalon b'a la namara b'a la donc n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn nɛgɛ kɔrɔfɛ c'est à dire que Choguel ko kala Mayiga est sur a bɛ logique dɔ de la logique min ni wulibali don on a essayé Assimi Goïta min y'a wele k'a ta a taara ta cogo min na M5 kɔnɔ olu de b'o dɔn u bɛna min kan olu de b'o dɔn mais ce qui est sûr et certain n'i ye Mali politique kɛlɛbolo daminɛ k'a lajɛ filanan na k'a filɛ effectivement coup d'état kɛlen M5 niyɔrɔ kun kan ka bonya hali ni ne kun d'u fɛ a donnama in kama parce que olu de kɛra kalamɛnna ye olu fɔlɔ de ye kɛlɛ kɛ hali n'an kun de ye IBK fɛ maa ma deli ka IBK kɛlɛ jamana in kɔnɔ ka ne yɛrɛ bɔ o moi je l'ai jamais supporté depuis qu'il est président de l'ADEMA kabini premier ministre do j'ai jamais été d'accord avec lui kabini o don n y'a fɔ a ye ko a tɛ se ka kɛ jamana mara a tɛ se ka kɛ masakɛ ye n'a kɛra masakɛ jamana bi ci jamana bi ɲami nin b'a la n tɛna segin o kan maa minnu y'o kɛlɛ kɛ journalistes ni radio kumakɛlaw la an b'o la kumakɔrɔw bɛ yen o kumakɔrɔw bɛ yen yɔrɔ jamana in ye jamana dɔ ye san 20 san 10 kuma ni mi cogo dɔ k'i farati la ka fɛn dɔ fɔ dɔ b'a kɔrɔlen bɔ ka jiri la maralikɛlaw bɛ jamana in kɔnɔ yan i ka kumakɔrɔ san 20 san 30 wallahi ni mi cogo dɔn n'i da yɛlɛmana don o don u b'a bɔ ka jiri la k'a don i tulo la jango réseaux sociaux in bilama kɛn bɛ fɛn di bref n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn Choguel ye cɛ min ye il est cohérent a bɛ kuma minnu fɔ a n'a bɛ kɛwale minnu kɛ i b'a ye k'a fɔ a n'o ko kelenw de bɛ ɲɔgɔn na kabini san 1980 en tout cas ne ka kɔlɔsili la il est vraiment cohérent politique maa min don politique maa jɔlen don min zɔminen don donc e bɛ bɔ ni yɔrɔ o yɔrɔ ye i bɛ na ni kuma o kuma ye e bɛ na ni hakilina o hakilina ye i b'a sɔrɔ a delila k'o fɔ walima k'o kɛwale jiri la donc n b'a fɛ ka min fɔ n ko coup d'état kɛlen c'est vrai logique la M5 nin kun kan ka don a la ka kɛ niyɔrɔbatigi ye sɔrɔsiw defilila ko daminɛ na n'u y'a fanga ta k'a di bandaw ma ka ne yɛrɛ terikɛ wele k'o kɛ premier ministre ye i k'a dɔn M5 tɔgɔ bɔra fɛn bɛɛ la a ma ɲɛ u labanna ka segin a kan ka M5 wele donc pourquoi le choix de Choguel sinon M5 Cheikh Oumar Sissoko tun bɛ se ka kɛ premier ministre ye Bamunda tun bɛ se ka kɛ premier ministre ye Madame Si Kayituso tun bɛ se ka kɛ premier ministre ye tant d'autres ninnu de ye a ɲɛmaabɔ ye et puis Choguel min ye M5 yɛrɛ pe moi je pense que politique tɔnw association olu de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ M5 yɛrɛ pe si je ne me trompe pas Abdou je parle sous ton contrôle alors donc tigi kelen tɛ tɔn in na mais pourquoi le choix de Choguel a ye taa M5 mɔgɔw ɲininka a ye ɲɛmɔgɔw ɲininka a ye Assimi Goïta ɲininka pourquoi le choix de Choguel sûrement que i b'a sɔrɔ a tun bɛ se effectivement a sigilen a ye mɔnɛ bɔ jamana na moi à ma connaissance Choguel ma d'a la n'a bɛ fɛn fɔ a kunfɛ walima a bɛ ko kɛ k'a sɔrɔ Assimi Goïta t'a kalama je pense pas o cɛ tɛ il est très 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 intelligent Choguel bɛ kari ka kuma minnu fɔ a bɛ kari ka kiiri minnu tigɛ a bɛ kari k'i bila baji min kan n dalen don a la a tɛ se k'a kɛ abada k'a sɔrɔ fanga tigi t'a kalama donc n'i ko ah oui an bɛ Assimi Goïta fɛ an bɛ président de transition fɛ mais an tɛ Choguel de fɛ i tɛ Assimi de fɛ ça c'est une logique maa tɛ kɛ Ala fɛ k'i tɛ kira fɛ i se ka kɛ Ala fɛ k'e tɛ kira fɛ maa kalannenw olu b'a fɔ ten de c'est à dire que Choguel c'est infusible président de la république bɛ se k'i débarrasser a la kuma o kuma a y'a ja hali sɛ tɛ bɔ a fa kan Assimi de ta ye fanga ye k'o kun b'ale de bolo on a tout fait dabali bɛɛ tigɛra jamana in kɔnɔ walasa Assimi ni Choguel ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais je pense que Assimi denmisɛnnin min don il est très très intelligent
Ibo domina Choguel ka ko kɛcogo a ka kuma kɛcogo ma ɲinɛ sente ko in kɔ dɛ minalew m'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn nɛgɛw kɛrɛfɛ Choguel sigilen a ye koba fɔlɔ min kɛ n'o ye malidenw wasa o de ye a taara min fɔ tubabu ma Nations Unies na an ka ca ni san 60 ye farafin masakɛ tɛ yen farafin ɲɛmaa tɛ yen min sera ka nin ɲɔgɔn na jala fɔ tubabuw ye mais est-ce que Choguel de ye initiative ta k'a kɛ wa je pense pas je pense que c'est de commun accord avec le président de la République o de la n b'a f'i ye sans hésiter Choguel bi diɲɛ fɛn o fɛn kɛ a bi diɲɛ fɛn o fɛn fɔ karamɔgɔkɛ n'i ka kɛlɛ de ye Choguel ye ni Choguel tɛ i ni Assimi Goïta don sabula ni Assimi bɛɛ ma k'a don ça c'est clair hein? Ça c'est mon analyse minnu bi kodɔn u ka fara n kan ka analyse kɛ bref alors je reviens au CNT kamalen min bɛ yen ko Sarr wa Sarr moi je connais pas trop aujourd'hui les hommes politiques d'où dɔn de gɛrɛw la wallahi ɲɛ n gale ala la sunkalo ba in na Mali ministre dɔw bɛ yen n'i y'u bɔ k'u jɔ ne t'u dɔn je suis désolé de le dire 80% des ministres maliens ne t'u yele dɔn parce que les informations du Mali je regarde peu ne bɛ information sɔrɔ journal ou de la mot kala dongo do j'ai beaucoup faut ni min photo journal kɔnɔ k'a fɔ nin ye tel ça c'est tel ou tel ministre sois sérieux mais quand tu vas dire k'a fɔ Choguel ye note min sɔrɔ 3 sur 10 a kan ka ni l'école da a bɛ gɛn ka taa so mais non tu parles de Assimi tu parles de tout le système c'est tout le système que tu as nié CNT o ma ɲɛ Assimi Goïta bɛ fanga na a ma ɲɛ ministre tɛ min ka baara ɲɛna i ka m'o de ma o Choguel n'est qu'un exécutant. Ça, que tu veux ou pas, Choguel sait ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est sous le contrôle du président de la République. Amalement, au-delà de jamana sera yoro dola, ibi farati. Kuma ka dandeme mai. Kuma ka yakli boyere ko o mai. Choguel k'a ɲini k'a ka baara saboter walima k'a ka baara don ngalama na tu fais pas du bien au peuple malien vidéo manu bɛ olu kalannen don u bɛ ko dɔw b'a ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ u bɛ fɛn dɔw fɔ mɔgɔw kan karisa ye nin kɛ ka da nin kan a tun bɛ nin baara in de la a bɔra nin yɔrɔ in na non ça c'est pas mon travail ne tɛ vidéo man ye je suis tout simplement un chroniqueur ne tɛ vidéo man ye donc mais nga kuma fɔ ka dasira la ni ye min mɛn walima n ye min ye n bɛ kuma o kan sinon an ye kuma caman mɛn maa minnu nana M5 yɛrɛ fɛ la u donna dan cogo min na dɔw ye kuma caman fɔ a la u nana u kɔ kan dɔw nakun kun ye ci de ye a ye taa don nin na a ka se k'a tɔn in ci ka se k'a kodɔn min ni min b'a kɔnɔ o mɔɔw bɛ yen M5 la o ça on le sait. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en français des éléments infiltrés. Bien. Alors, ndara nana datigɛli caman t'o la kura kun tigɛra an ye kipi yɛrɛ bɔ parce que funteni wulila dɔɔnin alors nɛgɛ kɛrɛfɛ an y'a bila yɔrɔ min an tun bɛ Choguel Mayiga ka taali CNT la minnu ye kuma bana minnu no mais il s'est trouvé que maa caman bɛ yen député caman bɛ yen CNT maa caman bɛ yen minnu ye baara in k'a fɔ k'a ɲɛna o ye malidenw wasa bon n'i ye kɛlɛkɛ siraw ye jɔnkala ma a bɛ se k'a fɔ Choguel ka a ka kalo 8 walima kalo 9 dɔ kɛra kalo 10 hali ka da don min a bɛ na a ye min fɔ k'a gɛlɛya o de ye jamana a ka kisi a ka minɛ Bamajuw la hakili bɛ ɲɔnɔ jamanaw na Bamajuw kun kelen bɛ k'u daga sigi mɔgɔw da la kalo 8 kalo 7 maa tɛ don maa tɛ bɔ o duguw minɛna kɛlɛ kɛ o kɛ bi i b'a mɛn ko an ka sɔrɔsiw ye sebaaya sɔrɔ u kan
u ye maa 200 maa 300 maa 400 fa an kun n'o mɛn bi n'i ye farafina sɔrɔsi jɛrɛjɛkulu ta Mali bɛ ɲini ka kɛ premier bi avion kuraw kɛlɛkɛminɛn kuraw ka sɔrɔsiw bila condition na ça c'était la première des choses kungotɔ mogo bɛ mankan min na o ye kolongalaka de ye anw ka jamana mogo bɛ min na fɔlɔ o de ye lakana ye maanifin ka se ka taa yɔrɔ la kuma min ka d'a ye dugu min ka d'a ye k'a daminɛ Segu jamana na an de la k'o jamu ka kɛ IBK tile la foro dɔw bila la ka ca san caman ye cikɛ tɛ yen baganmara tɛ yen n'i bɔra ka t'i biri i ka foro la i t'a fila ni cɛ tigɛ Segu jamana fo Moti a bɛ cogo di bi nin furanjɛw bi taama bi su ka di i ye tile ka di i b'a taama ka bɔ Moti ka taa Gawo i b'a taama su ka di i tile ka di i b'a taama bi n'a ko k'o baara man ɲɛ i y'a dɔn Sogɛli kunkolo ka dɔgɔ o la a kɛ ma Asimi Goyita di ma k'o ka baara man ɲɛ Maliyɛn bɛɛ dun ko k'i bɛ Asimi Goyita fɛ je dis non alors je suis vraiment désolé sabula waati min ka kuru nɛgɛw kɛrɛfɛ kura kun tigɛra min ye groupe belebeleba ye an wulila k'an jɔ n'a ye i n'a fɔ radio baara ye an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an balimaw an b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn an k'an jija transition in na fo ɲɔgɔnko ba ka dabila jamana ɲɛmaaw ye layidu min di kana ka sabati jateminɛ ka kɛ sɛbɛnfuraw kan vote kuraw ka labɛn hakilinaw ni taabolo kuraw ka lajɛ munna kuma bɛɛ coup d'état bɛ kɛ jamana kɔnɔ dɔw yɛrɛ tɛ o vote cɛjuguya don ni i ye maa sigi jamana kunna min n'a mankan namara min ye namara kɛ k'i sigi maanifin dusu bɛ kuwa o kuma gɛlɛya bɛ na kuma bɛɛ o de la u y'a jira k'a fɔ kalo 24 min n'u y'o fɔ o kɔni hali n'o bɛ kɛ dɔ ka ɲɛkumu kan ni Ala ni kira sɔnna kalo 24 bɛ dafa jamana kan ka baara o baara kɛ transition ɲɛmaaw kan ka baara o baara kɛ a bɛ kɛ ka bɛn o ma donc hakilina wɛrɛw tun b'an na baro caman kun bɛ yen nka waati koro kama an bɛ dan nin ma anw tɛ réseaux sociaux baarakɛlaw ye an t'o ɲɛdɔn an bɛ min dɔn o de ye kunnafoni jɛ min b'an bolo an ye min y'an ɲɛna an ye min kalan an bɛ se ka kuma o de kan an b'a bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn a ka lamɛnliko ɲuman na bi ta an b'a bila yan sabula min ye wajulukɛlaw ye n'i ma fili olu bɛ fɔ ne kɔ u bɛna zikiri dumanw daminɛ wajulu dumanw daminɛ dɔnnikɛbaw bɛ na a tɔgɔ de Bayiga Musa Mayiga bɛ fɔ ne kɔ sisan o tuma an b'a bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn an b'a da u tulo kan jagokɛlaw ni diɲɛ mɔgɔbatigiw an ka nin jɛmu kan ye an y'a kɔlɔsi maa caman bɛ yen a y'o hakilina minɛ maa o maa b'a fɛ i ka feerefɛn ka dɔn walima i b'a fɛ ka publicité kɛ jɛmukan in kɔnɔ an labɛnnen don i bɛ 73 38 58 88 wele